Urian itu arta, ada sudah mulai pertanyaan yang mahita di bagasa rohan tadi. Amin. Mari dihita san buku ede nomor 170 ayat sada dohot ayat 2. Hite gor di bata ama dot gor ni anak Tuhan Yesus Kristus dot gor ni todi porbadia na tumo pelangi dot tanoon. Amen. Nung alipapotohon ibadah tuho ale jelma manangahan dengan jalan manangahan dan duluan di Jehovah siang ho. Iman manglahon uhum samping dohot olon ngeroha di habasaun jalan pangalaho haserepon marepon debatam. Haleluya martang yang mahita. Hale Tuhan debata para sirohana sumuru mauliate marohanami tuho ala di joha mitubat krimon di hanguluan saleleng-lelengna salegon matoding turuhanami asa margugu hami mangalo hisap-hisap ni rohanami jala hudului hami akan dari banu bagi cangi pargo goi mahami ma naluhun saluhut nanaing mangabadi hami tu asonangan sepagat beha persiaon pakrimon doot pamopon ni rohanami asa monang hami rodi ujungna lahama jalo tu bali hami ditolong alani anakmu Tuhan Yesus si pangolu i. Amin. Turpuk epistel di pertengahan taburuinon iman atar surat di Musalima bidu sablalu mamukamai sian ayat sia saat roi ayat 14 marsorik-soring mahita majahat ia dung masuk hobi tanah silai honon di Jehovah debatang tuho dan jadi ho marsiajar mangulahun maniru bias-bias nani ulahon ni akka bangsor sangalak na pabulus son anak na manang burung na siyang api manang halak pangarubding manang si jujurari manang si tabasi ulok manang parsibalik mata manang sibahin panutupi manang pertodung manang namanukun begu di namate ay marbias-bias itu tudo rohani Jehovah mida saluhut halak akan namangulahu si songoni jala ala ni bias-bias akka si songoni pabelo ni Jehovah debatamma aka bangsui maradu pokok ikon sundeng kando anggo pardongat pun ho Jehovah debatam ay bangso parbego kasi suluhommu soman lurasida patangi-tangi hata-hata ni si jujur ari dohot pangaruding aledak songoni pangalehu ni Jehovah debatam anggo tuho ima sahatna martua doakan atau mangion hata debata zalano peopsa. Amin. Mari dihita san buku nomor 700 siapul sada ayat sada dohot ayat 2.
pertang yang mahita. Tuhan nami jala debata nami nahu sopahami marhite Yesus Kristus. Mauliate dohot puji-pujian hos pasahat kami. Kala asi dohot kolong ni roham na totong maparmudu-mudu ngulu nami. Na mangalon hahi pasot tuhami sahat di bodarion. Boy hiyami marpungu di tonga ni bagas na nibe. Patupahon pertangyangan. Oleh Tuhan nami na pinasadang do kami marhite toding gabi hoy kami marsaur memuji pasanga pokok marhite pertangyangan di tonga ni bagas nabi. Saya matotong oleh Tuhan na marsangat na marmulia marhite pertangyangan nami di bodari. Tuhan nami hupasahat kami masa luhut ruas ni huriam siam namit met sa tu nama tua lansia. Ho matotong Tuhan nama ngaramuti nama masuk-masuk. Asa sibur magoda akan namit meti marbisuk akan nama sikola. Jupang ngakarejo akan nama ngaluli perkarejoan. Jupang ngarokap nang akan nama ngaluli rokap. Pasu-pasu Tuhan akka rumah tangga nama kasih holi pinoper. Asang dia tutu lemak kilala nasida didenggan dewasang. Suang songonima diganuk rumah tangga lehom masa dan roha. Asa saroha sa pikiran di tonga-tonga di rumah tangga. Mardame sonang marlas ni roha. Marsia jua-jua dia kena humurang. Gawi jupang akan udah akan dinggan. Jalan marsangak guarmo anak di perdalan ya kau persaripeon ni ruas ni huriang. Suang songonido Tuhan hupasahat kami doa kadongan nami na di bagasan persahiton. Nyonya sihan boru pangaribuan dari rawat di rumah sakit Polri. Doa kena sawagar kami tahe. Manang di dia mana sida Tuhan dijago manang di rumah sakit. Seho memadau ni persahitun nasida. Pasu-pasu Tuhan nasida. Lehom malas ni roha di nasida asa totong marlas ni roha. Unang gabi tubuh Tuhan akan mutumut. Unang tubuh Tuhan akan perdilian. Pasu-pasu Tuhan akan medis. Pasu-pasu nang kaubat. Baik mesaluhuk na Tuhan haboran di pasu-pasu mangalon hahi pasok tu nasida. Ale Tuhan nami nangaka keluarga pesehoma mangalon las ni roha asa siya las ni roha nasida pature-ture hong keluarga na di bagasan persahiton. Song-song nido Tuhan umpasahat kami do nangaka program di tonga-tonga ni huriam walaupun terbatas terlaksana. Ale kenalaw si patupaw na ale Tuhan nang disakap daka pembangunan daka pesta nalang si patupaw di tonga-tonga ni huriam hobartu situasi kopiton sehoma magalun habisuhon tuak kapanitia asabui di patupa karena hobar tulong meniroham jalaboy marsyatu sa doa keperhalado ng masyarakat do ruas ni huriam. Tuhan namin nangak karena hobar tulhok kami di perdalanan ni rumah tangga namin. Pergugoy kami makamonak ko Tuhan. Asam nang tuwak kapadilian. Mola pegurangat kahamaulan. Mola pegurangat kasi pikiran na maduduhi. Terlumobi maala ni situasi COVID. Na mabat terganggu ng akaparkarejuan. Terganggu ng sidagudaguan. Upasahat kami dito sudiak kausahan at pinatupan ni pamarita nami. Sehoma Tuhan. Napasikop pun sudiak kausahan na sida. Terlumobi ma dalam rangka mengaluli obat. Asan dia tutu sudia ka usahai marhite panuk pahyomu gabe tu takas vaksin manang ubat ditemukan. Gabe lumubang pakilalan nami madalani hari-hari nami. Tuhan nami song-songoni matutu apalah ditikyon neng tangihonan nami mahatam.
Seho Mamat Julwani na kosom inanami pagdita Rebecca Buru Mutasoit asa hatam na pinaradi na sida boy di pasahat marhiti-hiti panuturion ni tobim nagabi patuguhon na porsyon nami nagabi panguluhon ng pakirimon nami at tungali Tuhan upasahatan ni Tuhan nang dosa pangalasyon na sirohan Sesa may Tuhan sa puhom may kasatamahami di jolong. Berarti Yesus Kristus jalo matangi ang ililit namin. Amin. Dahulu di acara Mardehita san bukede nomor 783 ayat 1 dohot ayat 2. Asini rohama dihamu doho dame sian Tuhan debata mata doho sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhuna hatani debata dihita di bodarion ima sian ulaun ni apostel bidu 10 sia mamukama ayat 10 tolu rodi ayat 20 ujahama dihita songonon. Jadi adong ma deba Jahudi namau taot aka sipabali begu nama nguji maka tahon goarni Tuhan Yesus tuaka partodi nahodari akanin nama mangasahon Yesus na binari tahon ni si Paulusi upabali maamu aka anak ni si Skoias sada malim ni Jahudi pitu halak do na mabahesa alainin na to di na hodarima mangalusi nasida na hutanda do anggo Yesusi si Paulus pe huboto do alayan do hamu ise do hamu laos ditahopi jolma parto di na hodarima nasida dipatuduk ma nasida duasa digosa-gosa pola marsai mara jala mabugang nasida maporus sian jabui. Jadi diboto salut halak Jahudi ma rodi halak gorik na maringanan di huta Efesus gabi songgok ma biar turohana sida saluhut jadi tongam ma goarni Tuhan Yesus.
Jadi torok sian akka naung gabe porsea ro manopoti jala pabuahon bahen-bahen nasida jala lando sian akka mangulahon hadatuon najolo palunggukon akka pustahai disokso himai dijolo ni saluhutna dungi diasam mak argana jadi dapat ma 50.000 rupiah. Songoni ma lam rarat jala lam hot hatai obar tu hagogo oni tuhani ima sahakna. Puriani tu hatta di zaman najolo sahak tunwaingon marak dope akka praktek-praktek okultisme manang puaso hagulapon. Ima songon mistik perdukunan manang hadatuwon. Berang jolma laho tudatu mengalui solusi jalan keluar memecahkan masalah na niadopanna na gudangan masalah tak adopi di tonga-tonga ni hanguluanon molo songon na lomodo rohani itoani tu nahina lomohoni rohana alai hira-hira songon na ditolak belau tidak asa boy dipelet. Ido molo di zaman nuaing didok cinta ditolak maka dukun bertindak. Molo bersaing dosa hala inata tu ina nasadaan tu donganna disimar 3-3 manang marusa manang mar bisnis sampai dang laku 3-3 nai. Gabe boy do lao on tu datu asa dibahen ma songon pelaris gabe laris manis ma unang songon na setebi mo maron si malolong niya matai itu inat tani halak manang halak anak boru babu ido gabe dipasang inat tanah susuk ate asa terus diberengin amat tai bagak inat tai. Molo di daerah Bekasi hal-hal seperti ini sudah sangat-sangat luar biasa dan laris. Dan apalah segan-segan be jolma manempelhon diaka tembok-tembok do disiarhon. Anda ingin susu silahkan hubungi nomor sekian. Nagudangan nasongoni. Jadi memang molo songona puluhan tahun do karejo ni sasahalak dang marna naik jabatan na rupani ngol-ngolan di mana di sada perusahaan manangnya di pemerintahan pe Victor Laudui lautu datu asa naik jabatan na marang na songona dang to harus ngoluni sasahalak songona sohya mangalang na dawa kaya nakonna dang boy lau merdele di marang na tu dia menikmati akka si panganon restoran buahama asa mamora bagurang roh halak lau tuda tu mangido hangoraon manang nasongon nasogope rohani sasahalak tudongan na gawe alona manang na cemburu imana manang na naing papuason rasa dendam baboy do dukun bertindak bamulo satu sonari imayo na disantet ninna manang begu gacang nah mau di huta-huta begu gacang oma nah terus lagi marak saat tunuaengon songoni masa terus nah di huta di kota di mana saja orang sering berkecimpung dengan hal-hal kuasa kegelapan manang okultisme sasitong nga iko sadar do apalagi hita halak Kristen mangulahon na songoni termasuk doon dosa na dihagigio debata songon pemahaman ni hala Israel satu sonari tolu dosa na belga ima na menduakan debata adong debata nasing konibana na paduahon ima na mangulahon mangalau si patik papituhon na patuluhon ima dosa ka korupsi jadi termasuk dosa na parjoloon di terpuk tahun nah gudangan jolma mangulahon aka praktek-praktek
kedukunan. Kemudian itu hatta dison mah hita naing marsiaja. Bohado hita naing mangalapati asa taalo akka kuaso hagulapon apala di zaman waengon. Zaman dulu hingga kini ada saja orang yang mau dipakai iblis untuk menjadi alatnya, menjadi budaknya, menjadi penyihir, laki-laki atau perempuan sama saja, asal olo dipakai si polisi, laho majeho kalak, doho mangulaulai halak. Ison di Trupukta ima pangalaho ni aka anak ni si Koiyas, manang di bahasa Indonesia di dok skewa anak ni sahalak maling Yahudi na palahon to dinahodar ada profesi nasida anak napituon mengusir roh-roh jahat karena itu dianggap suatu bisnis pada waktu itu. Kota Efesus ima kota pelabuhan naloho dope hasi pelebeguan bisi memang kota naribu don jala meragam budaya di kota ini. Laos dison ma Apostel Paulus hatihai mamaritahon barita nauli 3 tahun lelengna ibana pasahaton barita nauli di perguruan ni halak Yahudi. Laos 2 tahun ma ibana disi mengajari di sekolah ni si Tiranus martukar pikiran do tu ragam pakajol mahati-hai. Jala godang do akat tanda halongangan na pinatupa ni Apostel Paulus mujizat terjadi di pamalu maka namar sahid do aka di palao to di nahodar. Di Efesus guguhiap do pe pengaruh do praktek sihir do hadatuon. Luar biasa pengaruh okultisme di sini. Nah parjolo na naing berengok tadi terpuk tahun ima unang disalahgunahon guarni Jesusi. Di Papua na adong do na maut sebabali begu manguji mamakai guarni Jesusi. Tu aka parto dinahodar ninna. Didok nasida ma songonon mangasahon Yesus nabi narut au si Paulus ubabali mahamu. Jadi Roma jolma namar sahiti na isonggopi to dinahodari didok mak songonna luar biasa do. Wah ya Yesus utanda do si Paulus suboto do isi do haru nin. Jadi adong do HP disi sada persoalan nah luar biasa nah naing si Parsia Jarata puasa pola ikon dohoron ni parto dinahodari ya Yesus ditanda si Paulus diboto HP dia nasida napitui isedo nasida. Kenapa tidak mempan bahwa mereka memakai nama Yesus untuk mengusir roh jahat itu? Adong do dison alasanna. Nah parjolo si pitu halakon pola nama nada si Paulus do alai dang dihapur si Yesus. Maka mereka berpikir bahwa nama Yesus itu adalah sama seperti mantra yang bisa dipakai kapan saja, disebut langsung sembuh, langsung bisa dipergunakan. Dang itanda nasida, dang dihapor saya nasida Yesus. Ibana do Tuhan ni saluhut. Manusia tidak dapat mengendalikan Allah di tengah-tengah kehidupan. Guar itu hatta Yesus sih penuh kuasa. Tetapi apabila orang menyalahgunakannya, itu tidak akan berkuasa. Dan Tuhan tidak akan mau turut ambil bagian di dalam praktek-praktek seperti itu. Uriani tuhata nunga itanda nasida isesi Paulus. Nunga dibege nasida ulau ni Apostel Paulus. Tupa dibereng nasida do aha nani ulau ni Apostel Paulus. Ala nunga dibege nasida haru sampai ni
Apostel Paulus boy pamalupon halak namar sahid jala ruar akatu dinahodar sian halak namar sahiti. Geger do baritai jala tupa gabe ima di paen sipitu halakon laho mamake kuarni Jesusi songon mantra. Di tonga-tonga ni hangoluatta gudang dope halak memberhalakan Bibil di bain ma di kicang ni podoman na ujung marsai tibana diripui mana boy manum kudang do halak memberhalakan silang dipakai-pakai tiup-tiup dibuat-buat manang natu dia diripu do silangi boy paluahon ibana siya nak kamara pamalupon ibana siya nasasai do akan asing. Iman kekristenan tidak terletak pada benda. Alai itu harta Yesus itu. Guarni Yesus itu guarna umuli. Jala marhitei boy kita mangulahon aka ulauta molo di bagasan hasitongan nasian tuhatai. Jadi orang yang ketujuh ini hanya untuk mencari keuntungan. Karena itu menjadi suatu bisnis. Diripu doboi mantrai laho palahon todinahodari. Molo tapaihut samon dia marespon ni halak parto dinahodari nakinani luar biasa ditantang do nasi dan apitui. Mana masa? Itaho pima nasida ipatuduk ipagosa-gosa pola marsemara mabugang nasida luar biasa ya, mereka dicabik-cabik maaf kata sampai pakaiannya tanggal dan akhirnya mereka lari luntang lantung. Siapa sangka ini menjadi titik tolak pertobatan di kota Efesus. Luar biasa do peristiwa. Nah yang dolong nadison, nama Yesus tidak bisa disalahgunakan apalagi dipergunakan sebagai mantra. Uriani tuhata di partikian nuain pe gurang do halak memberhalakan akapar jamita. Dang mangulu nasida di jamitai di hatai di bata. Ujungnya aka organisasi uria membela aka tokoh-tokoh manang pemimpinna nang pegabe pecah uria ibu ido masai. Dang mangulu hatai di bata guarni Jesusi dang marsaringar dang marhuaso di tonga-tonga ni hangon nasida alannya alang nomar lau hapor sioni dang dipangasahon guarni Jesusi di tonga-tonga ni hangluani. Mana masa di kota Efesus. Nah paduahon omma pertobatan di kota Efesus. Akibat dari peristiwa itu maka terjadilah pembakaran kitab-kitab sihir di hadapan umum. Di ayat 10 menunjukkan bahwa orang yang baru percaya itu segera diajar untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan ilmu gaib. Gabe sarma barita ala nunga tunggang langgang laho lari sipitu halaki dalu dibaen parto dinahodari ujungnya gabe gudang mahalak na porsea dison mahita naing marsiajar bahwa ilmu gaib guna-guna ilmu sihir spiritisme dan perbuatan gaib yang sama merupakan tindakan-tindakan setan yang bertentangan sama sekali dengan iman kekristenan. Ini harus dibasmi. Kurang lu halak gabe haporsona sinkritisme porsea tu Jesusi alai porsea donang tu hadatuon manang tu aka ula-ula ni colma manang kuaso hagolapon. Uriani tuhata peristiwa pembakaran kitab-kitab sihir ini menjadi suatu tradisi yang luar biasa. Molo di sada jabu adong ma aka na dianggap
marlau hasi pelebeguon disi adong maringanan akka huaso hagulapon dijabui herana holana marsai jolma disi holana rugi contona dia ka ulauna jala godang nari dopek kana masa, maka ada pemahaman rumah itu harus disucikan, harus dibersihkan. Molo adong do bisi aka benda-benda tertentu dicurigai, maka itu perlu dibakar. Aka helak pe na maulau nak guna-guna na lau tu datu do aka jampi-jampi do aka lang aka nasing. Nah dia mana tinuk na aka na boy gabe pitonggam di tonga-tonga ni hanguluan na itu perlu dibumi hanguskan. Itu harus dibakar. Rupanya itu tradisi dari kota Efesus. Luar biasa do argani kitab-kitab sihir na itu tung nasida jala gabi rarat ma harajau ni dibata di tonga-tonga ni kota Efesus. Kemudian itu hatta gudang do parsiajaran di hangoluat ta apalah di tikion. Bohado kita laho menanggapi, menyikapi di zaman waing di teknologi canggih kudang do halak mangaleon mabayan aka penipuan secara hipnotis. Holan ditopu pe tangan na songoni pitor mago parbinotuan na mago parningotan na ipangido ma ilian dia sudiaka ATM mu betalau tu ATM nina pitor dibuati maka hepeng nai. Gak sadar orang sudah dihipnotis. Zaman sekarang nang pe zaman canggih alai kurang dojol ma nalau mangulau naka penipuan marhiti aka hipnotis mengeruk keuntungan manang hamoraon sian halak. Dison mahita ikon mangasahon guarni tuhata Jesusi jala unang olo hita lilu. Parporangan di tonga-tonga ni hangulwatta di haporsetta ima parporangan na di gicangoddo aka waso hagolapon. Molo dang hot haporsetta molo dang si partangia kita murado kita ulgapon ni si bolisi mariti akana jahat di tonga-tonga ni portibion. Na alanido dison mahita naing marsitutu asa toktong kita mangulahon diama lomoni rohai di bata muna kita maradupon waso hagulapon mari kita menjadi terang karena Kristus sudah menerangi kehidupan kita dan kita harus meninggalkan segala perbuatan-perbuatan gelap apalagi nama makehon waso hagulapon. Amin. Martangyang maita. Mulia tema diho ali Tuhan di bata amanami marhiti Kristus Tuhan nami. Disudia kadinggan di basan Tuhan naung mampargogohok kami mangulahon akka ulon nami manipat sadarion mangasahon guarmu mangasahon gugum do Tuhan bui hami di pagasan hai pason di pagasan haulion di pagasan hadingganon di tapar hokko dosek kami akamara nang akahajahaton ali Tuhan marhite trupuk jami taon naing mangasah hokko do hami di hanguluan nami asamona kami Tuhan manaluhon disudi akahuaso hagulapon padauma sek kami akato dinahodar di zaman nuengon padauma sek kami aka na boy mangaliluhon haperson nami naing marhite to dim Tuhan pargugo omu hami asa toktong hami mangulu di pagasako jala mangasahoko guarmu nabadiai ali Yesus Tuhan nami ido hanguluan nami boy hami marlas ni roha marsonang ni roha mangulaon aka ulon nami pasu-pasu ma sudi ruas ni huriam Tuhan di aka ulaon na asa toktong marhamonangan nasida manaluhon aka utiutian ni sibulis manaluhon aka dosa nang hajahaton pe atong disude tengkan ni basam Tuhan nang hujalo hami naing
toktong kami mandok moliate jala bersyukur di hanguluan namion. Atong saha di homa pamatang nak todi nami, oma Tuhan na makorasi kami jala pargukui kami toktong gabi tahu si parmona kami di nguluan. Moliate ma disudia kadinggan di basam di pagasan Kristus Yesus Tuhan nami, moliate ma rohana nami diho. Amin. Ma redema hita muse laos tapasahat ma peliata. Ditangyang alia manami na di Banua Kijang sai penerbadi amakuarmu sero maharajaonmu sesaut malomo ni roham di Banua Tongaon songona di Banua Kijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami una kami togihon tu pangucunan palua mahami sian pangago ai horona punah harajaon dohot hagogoon Rodi hasangapon salining lelengna. Amin. As ni rohani Tuhan Yesus Kristus holong ni rohade bata ama dohok parsauran itu di porbadi ama nama dongani hamu saluhutna. Orasma dihita saluhutna. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.